Oke, kita lanjut ya ke 2.2.10 ya. Cross out the incorrect words in each sentence, then say the sentences out loud. Jadi kita di sini mengkoreksi ya. Ada 3 jawaban nih. Yang pertama menggunakan simple past tense. Yang kedua menggunakan past continuous. Dan yang ketiga present perfect tense. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar ya, menggunakan yang mana ya? Nah, ini ada audionya, jadi aku akan putar audionya dulu sebentar ya. Miss, sebentar. Ya, Lupa lagi kemarin yang present perfect tense itu yang pakai verb 3 apa 2 ya? present perfect, verb 3. Oh, oke. Suaranya kedengeran nggak, Kak? Belum, Miss. Oke, bentar, Kak. I have worked in marketing since 1995. Sekarang kedengeran nggak? Kedengaran, Miss. Ya, jadi yang contohnya itu ya, tadi dia Oke. bilang adalah I have worked in marketing since 1990. 1995. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 1. I was driving taxis when I saw this job advertised. Yang mana, Kak? I was driving taxis when I saw this job advertised. Ya, jadi karena sudah lampau ya, karena dia kan sudah Ya. lihat iklannya, jadi di sini menggunakan verb berapa? Verb 2. Ya, I drove ya artinya ya. Ya. I drove taxis when I saw this job advertised. Selanjutnya number 2. I have managed accounts for this company for 7 years. I have managed accounts for this company for 7 years. Ya, jadi ada kata, ini keterangannya ada for, jadi di sini pakai have ya. Present perfect ya, ingat ada for dan since ya. Oke. Selanjutnya, I bought my first business in 2009. I bought my first business in 2009. ya. Nah, ini udah lampau juga, maka di sini pakai verb 2 ya. I bought my first business in 2009. Selanjutnya, I was studying in college when I saw this job. I was studying in college when I saw this job. ya, dia sedang belajar ya di kampusnya ketika dia melihat iklan ini. Selanjutnya, They have invested in this company since 2010. They have invested in this company since 2010. ya,
2010 atau bisa juga 2010 ya. 2010. Ya, selanjutnya. In 2014, I sold the company to an investor. In 2014, I sold the company to an investor. Ya, jadi karena sudah lampau, maka di sini disebut ya, to the company to an investor. Ya, selanjutnya ini ada vocabulary, ya bagian-bagian dari suatu perusahaan ya. Ada administration, deals with organization, and internal and external communication. Jadi berhubungan dengan organisasi dan pihak dalam ya, internal itu pihak di dalam perusahaan ya, antara perusahaan dengan karyawannya, dan external communication antara pihak luar ya, itu dengan dari perusahaan ke masyarakat. Ya, selanjutnya ada research and development atau disingkat menjadi R&D. Ini deals with researching and developing future products for a company. Jadi yang berhubungan dengan riset dan pertumbuhan di masa yang akan datang ya, mengenai produknya untuk sebuah perusahaan. Kemudian ada human resource atau HR. Ini deals with employee relation and matters such as hiring staff ya. Berhubungan dengan industri, hubungan industri ya, antara perusahaan dengan karyawannya dan juga perekrutan. Kemudian ada accounts atau finance, deals with money matters from paying bills to projecting sales ya, yang berhubungan dengan masalah keuangan ya, mulai dari membayar tagihan utilities ya, sampai ke projecting sales ya, projectnya si marketing atau sales, penjualan ya. Kemudian ada marketing, deals with promoting product ya, berhubungan dengan materi promosi ya, promosi produk. Ada production, ensures all manufacturing stages run smoothly ya, untuk meyakinkan bahwa perusahaan ini, pabriknya itu lancar gitu ya. Ya, kemudian ada purchasing, deals with buying goods and raw materials ya, berhubungan dengan pembelian dan bahan-bahan mentah ya. Kemudian ada sales ya, deals with selling and finished product to outside markets, berhubungan dengan penjualan ya ke pihak ketiga, ke pasar ya. Kemudian ada facilities atau office services, ensures the smooth day-to-day running of the practical aspect of a company. Jadi berhubungan dengan lancarnya kegiatan operasional ya terhadap suatu perusahaan. Ada legal, ya, ensures that all contracts and company activities are legal, ya, berhubungan dengan masalah kontrak dan perusahaan aktivitas perusahaan ini apakah sudah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah setempat ya. Kemudian ada PR, public relation, deals with maintaining a positive public image for a company, yang berhubungan dengan menjaga nama baik perusahaan ya, nama baik atau public image ya. Kemudian yang terakhir adalah IT atau information technology, ya, ensures that all technological systems are working and maintained ya, berhubungan dengan sistem dan teknologi, bahwa itu semua berjalan dengan baik dan dijaga gitu ya, di maintain. Ya, kemudian ada roles itu artinya posisi ya. Ada employer itu majikan. Dalam hal ini bisa perusahaan. Kemudian ada CEO ya, Chief Executive Officer, ada manager ya, atasan kita itu kita sebut tergantung posisinya juga ya, manager atau ada supervisor. Kemudian ada employee itu karyawan, ada CFO, Chief Financial Officer, yang jabatan paling tinggi ya di suatu bagian finance ya. Kemudian ada assistant ya, yang sifatnya membantu. Nah, selanjutnya kita masuk ke describing roles ya. We all work for a large department store. Ya, work for ini artinya adalah to work for ya, to be employed by a company. Ya, untuk dipekerjakan ya pada suatu perusahaan. He looks after our salaries and wages. It looks after di sini adalah to ensure something runs smoothly, untuk menjaga
bahwa semua kegiatan operasional itu berjalan dengan baik. I work in event management. Work in atau to work in ini artinya adalah to be employed in a department of area of an industry, ya, untuk bekerja di suatu departemen dari suatu bidang, ya, dari suatu bidang perusahaan, masing-masing bidang perusahaan. Kemudian ada they are responsible for office maintenance. To be responsible ini artinya adalah to have the duty of ensuring something is done effectively, untuk bertanggung jawab penuh gitu ya. Responsible kan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan melaksanakan sesuatu hal berjalan seperti efektif gitu ya. She works as a fashion designer. To work as, to have particular job or role, ya, untuk dapat ada gitu di suatu pekerjaan tertentu, ya. Kemudian ada I'm in charge of administration, ya, in charge of di sini ya artinya adalah to have control and authority over something, ya, untuk dapat mengontrol dan memiliki wewenang penuh ya atas sesuatu, itu adalah in charge of. Kemudian kita masuk ke bab 4, ya, talking about changes. There are many ways to talk about changes at work in the past and present. Many of the phrases include used to. Kita akan membahas tentang pemakaian used to, which can have several different meanings. Ya. Nah, di sini adalah penggunaan kata used to, get used to, and be used to. Ya, used ini adalah bentuk infinitif, ya, bentuk kata dasar, kata kerja pertama itu ditambah yang menjelaskan bahwa sesuatu ini adalah kebiasaan yang reguler gitu ya, kebiasaan rutin atau menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Makanya kita menggunakan bentuk kedua yaitu used, ya. Kemudian yang pertama yang kita bisa lihat contohnya, staff used to eat lunch at their desk, ya. Jadi di sini to eat is the infinitive form of the verb. To eat itu adalah bentuk pertama, ya, seperti yang pernah aku jelaskan sebelumnya. Jadi kalau ada kata to di sini harus menggunakan verb one, ya. Jadi to eat. Ya, kemudian ada used to, ya, maksudnya adalah get used to, describe the process of becoming familiar with something. Jadi karyawan ya terbiasa untuk makan siang di meja mereka masing-masing. Ya, itu artinya. Kemudian it took a while to get used to the commute atau commuting. Jadi get used to ini bisa diikuti, can be followed by a noun or gerund, ya. Jadi get used to, jadi kalau gerund itu kan adalah kata kerja berbentuk ing, yaitu commuting. Tapi kalau noun-nya adalah the commute. Commuting itu kendaraan, ya, maksudnya kendaraannya atau proses naik kendaraannya, ya, commuting. Nah, kemudian nowadays I am used to waking up early atau I am used to early mornings. Di sekarang ini aku sudah terbiasa bangun lebih awal atau aku sudah terbiasa bangun pagi. Jadi be used to can be followed by a noun or gerund. Jadi bisa setelah used to di sini bisa diikuti kata benda, ya, atau kata kerja bentuk ing, ya. Kata kerja bentuk ing itu kan adalah waking tambah dengan waking up early, atau kata bendanya adalah early mornings. Ya, further example, contoh lainnya ya untuk used to, get used to, dan be used to. Ya, in question and negative, there is no D after use. Jadi kalau dalam kalimat tanya dan kalimat negatif itu kata kerjanya kembali lagi ke verb one, ya. Tidak perlu ditambahkan D lagi. Jadi did you use to do everything by hand in the factory? Kemudian we didn't use to have so much construction in the area. Ya, di sini bisa dilihat kalimat pertanyaan ya selalu menggunakan bentuk kata kerja pertama, dan di sini juga we didn't use to have, ya. Kata negatif, kalimat negatif
maka menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ya, I don't know that I will ever get used to these uniforms. Kemudian, after working here for a decade, we are used to the noise. Ya. Setelah kita bekerja di sini selama sekitar satu dekade itu 10 tahun ya, kami sudah terbiasa terhadap suara bisingnya. Noise itu suara yang mengganggu ya. Jadi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya ya. Untuk latihan 4.3, mark the sentences that are correct. Ya. Yang pertama, he is used to working from home. Yang kedua, he is used to working from home. Jadi kira-kira yang mana nih yang benar ya? Yang benar ya adalah yang pertama. He is used to working from home. Dia terbiasa bekerja dari rumah. Dari rumah. Ya. Jadi karena ini kalimat positif harusnya menggunakan terbiasa ya. Bisa menggunakan used to. Oke, kita lanjut untuk nomor 1. Sebentar, ya ada audio ya. 4.3. I used to travel to work by car. Yang mana, Kak? I used to travel to work by car. Yang kedua ya. Ya, yang poin 2. She's used to giving big presentations. She's used to giving big presentations. Ya. I'll get used to my new job eventually. I'll get used to my new job eventually. Ya. We didn't used to get paid a bonus. We didn't used to get paid a bonus. Yang kedua. We didn't used to ya. Oke. Did he used to work in marketing? Mau diulang? Iya, Miss. Did he used to work in marketing? Yang kedua, Miss. Did he used to work in marketing? Yang kedua apa yang pertama coba? Did he used to work in marketing? Kalimat pertanyaan. Gimana? Pertanyaan used to work. Ya, yang pertama ya. Ya. Oke, selanjutnya ini ada latihan 4.4 ya. Listen to the audio then number the pictures in the order they are described ya. Jadi kita mendengarkan percakapan ya, audio. Nah, nanti urutannya itu yang pertama ini udah dikasih tahu ya. Yang pertama kan B. Nah, nanti urutannya bisa Kak Mutiara bisa sampaikan apakah yang alfabetnya yang mana? Yang A, apakah yang C atau yang D ya? Okay. Last year, my company merged with another company. It's been a positive change, but there have been lots of things to get used to. For example, I work at reception, and now I have to wear a uniform. It's nice, but it's taken me a while to get used to wearing the same thing every day. Some of the rules in the workplace have become stricter. For example, in the past, I used to eat my lunch at my desk. Now, we're not allowed to do that. But other things are better. For example, in the past, I used to work from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. But now we're allowed to work flexible hours. So now I work from 8 a.m. to 3:30 p.m. and I leave early on Fridays. I love that. Also, I've been asked to help show new employees around when they first arrive. I'm used to talking to all kinds of people, and I know all about the company and the office, so that suits me just fine. All in all,
I think the changes are positive. Oke, kira-kira dapat nggak kamu, Tiara? I can try, Miss. Oke. Maybe number 2 A, number 3 D, and the last one C. Ya, bisa dijelaskan nggak yang pertama ini dia lagi ngapain? Yang A. Yang mana, Miss? A. Yang A. Mm-mm. Jadi, sorry in Indonesia, Miss. Mm-mm. Jadi dulu tuh masuknya jam 11, tapi kalau sekarang tuh lebih kayak nggak teratur gitu loh, Miss. Mm. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Hmm, Jadi yang kamu C, lihat, ya. yang C itu berhubungan kayak with external communication maybe, Miss. Sebentar yang A ya. Kamu lihat nggak yang dicoret ini apa gambarnya? Number. Bukan. Ini gambar pisau dan garpu. Ya, artinya dia Oh, dilarang makan kan di atas di jam apa di mejanya. Ya, she is not allowed to eat ya in her desk. Ya kan? Dengar nggak tadi ada kalimat seperti itu? ada yang bahas itu. Oke, selanjutnya yang kedua tadi D ya. Apa nih? Yang D. Yang D itu masalah tentang time work. Hmm. Ya, kenapa dengan time work-nya? Ya itu, Miss, kalau yang PES itu tadi tentang jam 11 tentang apa ya, lupa, Miss. Ya, jadi tentang jam kerja ya, pulangnya lebih Iya, cepat, ya kan? Yang C apa? yang C communication with employee maybe, Miss. Ya, selain itu ada lagi nggak? I don't have idea, Miss. Ya, dia memperkenalkan karyawan baru ya, introducing new employee. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise 4.5. Rewrite the sentence putting the words in the correct order. Jadi ini ya bisa dilihat nih cara melihatnya ya, cara tipsnya dari aku kalau misalnya ada huruf besar ini kan, W-nya huruf besar, nanti kan kalimat pertanyaan kan. Nah kalau di belakang ini ada tanda tanya, artinya kan jelas ya ini artinya di belakang ya. Kemudian kamu bisa lihat ini huruf F yang nomor 1 F, terus ada titik, artinya huruf terakhir. Huruf besarnya adalah W. Jadi coba nih, dirangkai dulu. Kira-kira. Yang nomor 1 kan jadinya, will we ever get used to living here? Iya. Yang pertama, apa kira-kira? Berarti we dulu ya, Miss. We used to bentar, Mas. Aduh. We used to finish
at bukan. At apa? Udah benar at ya? At, Oh, at noon. heeh. At noon on Fridays. Ya, coba kita dengerin ya. Benar nggak jawabannya? We used to finish at noon on Fridays. Ya, betul ya. Selanjutnya number 2. Number 2. She didn't used to be so serious. Ya, coba kita dengerin benar nggak ya jawabannya? She didn't used to be so serious. Ya, benar. Number 3. Number 3. Oh, ini I dulu ya, Miss. I used to to working Ya, for ya benar. For apa? Oh, ininya ketinggalan, Miss. I am used to, bukan, Miss. Oh iya, betul. I am used to working for a strict boss. A strict boss ya. Kalau straight itu lurus, kalau strict itu ketat. Jadi bosnya ini sangat ketat ya. Strict. Coba kita cek ya. Benar nggak nih jawaban kamu? I am used to working for a strict boss. Ya, strict ya. Ya, Miss. Selanjutnya number 4. Did you use to work in London? Ya, coba kita cek ya jawaban kamu. Ti benar apa? Did you used to work in London? Ya, betul ya. Selanjutnya adalah menjodohkan ini ya Kak dalam bahasa Indonesia. Match the pairs of phrases that mean the same thing. Ya, jadi jawaban sebelah kiri sama jawaban sebelah kanan itu artinya sama. Ya, contohnya adalah I was a bank employee in the past. Jadi di masa lampau dia adalah seorang bankir gitu ya. Oh. Ya, jadi kalau yang di sini kan menjodohkan jadi jodohan kata-kata atau kalimat yang sama artinya adalah I used to work in a bank. Ya, aku terbiasa bekerja di bank, di sebuah bank. Ya, nomor 1. Ya, yang pertama I began working long days early in my career. Kira-kira apa nih Kak? Yang di sebelah kanannya cocoknya dengan apa? Long days early in my area. I began. Jadi kan ya di masa lalu artinya kan masa lalu dia terbiasa bekerja di jam yang panjang ya. Di awal-awal karirnya dia terbiasa bekerja dengan long days ya. Dengan hari yang panjang. Kira-kira apa yang cocok dengan itu? Oh, yang ini bukan, Miss. Yang I am used to working long hours.
Ya, I am used I to am working used. long hours. Coba kita cek ya. Jawabannya benar nggak, Kak Muti? I was a bank employee in the past. Nah, itu jadi I contoh. used to work in a bank. I began working long days early in my career. I got used to long hours in my first job. Ya, jadi Hmm. yang ini, I got Oh. used to long hours in my first job. Jadi kan artinya di awal-awal dia bekerja, dia terbiasa bekerja dengan waktu yang panjang, ya. Oke. Selanjutnya number 2. He is a qualified lawyer now. Hmm. Lawyer itu jaksa ya, Miss? Lawyer itu pengacara. Kalau jaksa maksudnya hakim. Jaksa penuntut Hah? umum, gitu ya. Hah? Lawyer ini pengacara ya. Oh, berarti Kalau jaksa tahu nggak jaksa? jaksa. Bahasa Inggris jaksa apa? Kalau jaksa itu bacanya apa ya, Miss? Kayak prosekutor. Prosecutor. Jadi U itu dibacanya U. Sama kan kayak misalnya komputer. Ah, Bahasa Inggrisnya apa? Bukan komputer, tapi computer, komputer. ya kan? Prosecutor dan Oh, computer. Jadi U-nya itu dibaca U ya. Prosecutor. Ya. Boleh dijawab nih yang mana? I'm not sure. Maybe he didn't used to have a law degree. Ya, benar ya. Tapi coba kita cek. He is a qualified lawyer now. He didn't used to have a law degree. Ya, benar ya. Ya. He didn't use. Jadi kalau yang sekarang kan dia sudah termasuk sebagai pengacara yang mempunyai kualifikasi dia sebagai pengacara sekarang ya. Tapi waktu dulu dia bahkan belum memiliki ya degree itu Iya. kan ijazah atau pendidikan ya. S1 itu termasuk degree gelar ya, gelar di bidang hukumnya dia belum memiliki. Ya, selanjutnya nomor 3. Nomor 3. I don't usually work sorting. I don't usually work short days. Oh, yang I am used to working long hours. I am used to working long hours. Ya, coba kita cek jawabannya. Number 3. I don't usually work short days. I'm used to working long hours. Ya, betul ya, Kak. Ya, selanjutnya number 4. Your working day was shorter in the past. In the past. In the past. Shorter di sini tuh singkat ya, Miss, maksudnya. Iya, singkat. Atau pendek gitu ya. Bentar. Maybe you didn't used to work such long hours. You didn't used to work such long hours. Ya, coba kita cek ya. Number 4. Your working day was shorter in the past. You didn't used to work such long hours. Ya, betul ya. The last one, number 5. Has he worked in a bank before?
Tadi emang. Oh ya, did he used to work in a bank? Ya, tinggal satu ya Kak ya. Jadi lebih gampang. Has he worked in a bank before? Did he used to work in a bank? Ya, itu ya. Nah, selanjutnya coba dibaca nih Kak. Maksudnya ada artikel di samping kanan. Start from morning, Miss. Start from judulnya It's Good to Talk. Oh, okay. It's good to talk. A small talk, chatting about trivial topics such as the weather. Morning, Sammy. Did you see the game last night? This kind of small talk happens in every office around the world every day. People who make an effort to talk to others are more well liked by their colleagues. When you make small talk, you make the other person feel more relaxed and form a connection with the person. People who are good at small talk and to be quick thinkers and business-like employees who can think on their feet. So what are the key skills you need to master to be good at small talk? Make eye contact with the other person and listen. Be interested in what they have to say. Stick to topics such as hobbies, books, films, and the weather, and Ya, avoid uncomfortable topics such as politics, religion, and money. ya. Di sini ya trivial yang benar. Trivial bukan trial. Terus Trivial, such ya, bukan such. such ya. Terus ada jadi ada kolik ya. Kamu baca kolik. Nah ini ya colleagues ya. Bukan colleagues, bukan colleagues. Artinya apa? Colleagues itu kayak rekan gak sih, Miss? Ya rekan kerja, bukan colleagues ya, tapi colleagues. Colleagues. Cara bacanya gini nih. Colleague. Gitu. Coba dibaca. Colleague ya. Terus nah dari artikel ini ya kira-kira ada kata-kata yang kamu nggak ngerti nggak? Tadi tuh mana ya? Kayak well like itu gimana maksudnya? Yang mana tuh? Well like. Oh, well like, banyak disukai. Banyak disukai. Nah, ini apa? Semua. Trivial tau nggak? Trivial. Thinkers itu apa? Pemikir, ya. Orangnya gitu. Quick thinker. Ini disambung ya jadi satu. Quick thinker, pemikir cepat. Oh, lebih ke orang gitu maksudnya. Kalau tend, apa nih? Tend, pakai D belakangnya. Kalau tend T-E-N-D. itu apa? I don't know, Miss. Kecenderungan. Baru denger, Miss. Baru dengar ya. Kalau trivial tahu nggak? Belum. Remeh. Makanya salah baca. Ya, remeh. Remeh. Ya. Oh, berarti kata sifat nih. Ya. Ada lagi nggak yang lainnya? Kayaknya. Yang ini tahu nggak ini? Avoid. Avoid.
sama kayak avoiding, Avoiding apa? menghindari bukan? Ya, avoiding ya, pakai D. Kalau tadi kamu tuh suaranya kayak pakai T ya, avoiding. Avoiding. Ya, I uncomfortable. Apa? Uncomfortable. uncomfortable itu nggak nyaman. Betul ya. Ya, jadi summary dari artikel ini membicarakan tentang apa? Hmm, tentang apa ya? Dalam bahasa Tentang Indonesia cuaca, juga boleh. weather? Tentang cuaca. Is it tentang cuaca? Oh, bukan. Hmm, hmm, hmm. Semacam tentang obrolan with rekan kerja gitu, obrolan Ya, ringan gitu. ya betul ya. Jadi obrolan atau small talk ya. Ini kan ada nih. Ya, small talk. Small talk itu apa? Omong basa-basi gitu ya. Ya, Ya, ngomong basa-basi tentang hal-hal yang remeh, contohnya seperti cuaca. Ya, kalau hmm, mungkin di sini nggak terlalu apa, nggak kalau di Indonesia nggak terlalu sering ya mungkin ngomongin cuaca, tapi kalau di luar negeri karena ada 4 musim, jadi hmm, cuaca itu kayak hot topic gitu ya, everyday. Jadi itu termasuk remeh ya cuaca. Kayak basa-basi aja gitu ya. iya. Ya, coba kita jawab dulu pertanyaan yang di samping kiri. Ya, weather is a common topic for small talk. Ya, true. Yes. Ya, jadi kalau based on this article, ya kalau memang Hmm, ada, kita bisa jawab true, true benar, false salah, not given, tidak ada ya, tidak disebutkan gitu ya. hmm, Kalau tidak ada atau tidak disebutkan dalam artikel bisa dicentang ya, not given. Kalau nggak ada, baru false ya. Oke, number one. Coba dibaca kamu Tiara. hmm. Eh, baca being itu apa? Being, Being, being good at small talk can give you an advantage in your job. advantage. Advantage. Ya, tadi Hmm, jawabannya. mm, from the article, maybe yes, Miss. Yes, true. Artinya. Yeah, true. From the article, is it true? Kita cek. Apa untuk menjadi orang yang baik gitu ya untuk ngobrol hal-hal yang remeh itu kira-kira bisa memberikan kamu keuntungan di dalam pekerjaan? Iya, bisa. Bisa ya. Ada di paragraf yang keberapa atau baris yang keberapa? For example, you make the other person feel more realized and formed a connection with the person. And form a connection ya with that person. Tapi kayaknya nggak disebutin tentang pekerjaan kan in your job. People who make Oh, jadi harusnya not given ya. oh, Okay, number 2. sports are the most common topic for small talk. Ya, Gak ada bahas tentang sport. ya jadi bisa pilih. Not given. Ya, number 3. People who are good at small talk are generally disliked. Ya, Dislike itu yang gak disukai. betul. Yang pandai basa-basi. Jawabannya apa?
Kayaknya nggak ada disebutin. Ada nih Kak, yang ini. Ada Miss. Ya, Di yang bagian people who make an effort to talk to others are Mhm. more well liked by their colleagues. colleague. Ya, colleagues ada S-nya kan, jamak. Ya, colleagues. Jadi artinya true, false, or not given. True. True, is it true? Well like artinya kan disukai. Kalau ini kan dislike. Berarti false. Di sini Ya, well liked. ya. Kalau well like kan disukai. Kalau dislike tidak disukai. Jangan tertipu ya sama kata-katanya. Yang satu like, yang satu well like. Oke, number 4. When talking to a colleague, don't look at their face. Maksudnya ketika bicara sama rekan kerja jangan lihat wajahnya. Ada nggak kira-kira? Kalau di sini tuh ada dijelasin make eye contact with the other person and listen. Jadi artinya? Berarti ini tuh salah dong, Miss. Ya, false ya. Ya. Karena tidak disebutkan ya tentang their face. Number 5. Not every topic is suitable for small talk. Suitable itu Cocok. Cocok. Not every berarti true, Miss. True ya, betul. Iya. Jadi di sini ya di bawah itu ya. And avoid ya. Uncomfortable such as. Jadi not every topic is suitable for small talk. Ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke point 4.8 ya. Mark the best reply to each statement. Caranya menjawab statement pernyataan ya dari suatu dalam bahasa Inggris kalimat dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah I'm not used to this heat ya. Aku tidak terbiasa dengan panas ini. Ya, jadi Kak Mutiara bisa membalas dengan menggunakan kalimat seperti ini. Would you like something to drink? Ya, bukan kalau misalnya aku nggak terbiasa deh dengan panas ini, terus kamu bilang good afternoon Mrs. Sullivan ya, selamat siang ya, nggak gitu kan ya. Jadi would you like something to drink? Kamu mau minum nggak gitu ya? Oke, yang selanjutnya number 1, boleh Kak? Dibaca. You look tired. I'm not used to. Yang mana kira-kira? Atas apa yang bawah? You look tired. Artinya apa? You look tired. Kayak kelihatan letih lah gitu. Iya. Jadi jawabannya atau respon cara cara membalasnya yang tepat apa kira-kira? Wait, Miss. Apakah benar yang pertama? I feel really hungry. Kayaknya yang kedua deh. Ya. Coba kita dengerin ya audionya. 4.8. I'm not sure.
You look tired. I'm not used to starting at 6 a.m. Ya, benar ya. Oh, I'm not used to starting at 6 a.m. Kamu kelihatannya capek banget sih gitu ya. Jadi dalam artinya ini kan bahasa Indonesia, aduh aku nggak terbiasa ya memulai hari itu jam 6 pagi gitu. Kayak number 2, did you see the game last night? Mm, mm, yang mana nih kira-kira jawabannya? apa? Game artinya apa game? Game itu kayak pertandingan maybe. Ya, pertandingan ya, benar. Kira-kira apa yang cocok nih? Mana responnya dari pertanyaan itu? Tuh, Yang pertama itu apa? Yang kedua ya apa? ya yang kedua tuh yes, what a disappointment. Ya, disappointment artinya apa? Mengecewakan. Ya, coba kita dengerin ya. Number 2. Did you see the game last night? Yes. What a disappointment. Ya, benar ya. Selanjutnya number 3. Would you like some of this pizza? Apa nih kira-kira Kak? Would you like? Kamu mau nggak ya beberapa pizza ini? Ya, jawabannya apa kira-kira? Number 2. Yes, please. It looks delicious. Coba kita cek. Would you like some of this pizza? Yes, please. It looks delicious. Ya, benar ya. Selanjutnya number 4. 4. It takes me 20 minutes to get to work. Yang mana kira-kira? Kayaknya berhubungan sama short. Berarti jawabannya that's a very short commute. Ya, commute itu artinya apa? Commute itu Transportasi. Ya, alat commute. transportasi. Coba kita dengerin jawabannya. It takes me 20 minutes to get to work. That's a very short commute. Atau commute itu selain transportasi itu juga bisa digunakan untuk bepergian. Ya makanya kata ya kan kita sering dengar ya KRL itu atau apa? Komuter apa? Kereta api. Commuter line ya kan? Comline. Kereta api yang sekarang itu kan istilahnya comline atau commuter line. Selanjutnya the last one, number 5. The sky looks black outside. Oh, looks black. Yes, I think it's going to rain. Yeah, yes, I think it's going to rain. The sky looks black outside. Yes, I think it's going to rain. Ya, benar ya. Selanjutnya, ya 4.9 ya, cross out the incorrect words
in each sentence, then say the sentences out loud. Yang pertama, when I lived there, I used to have breakfast in a cafe every morning. Ya, jadi cara menjawabnya yang digunakan adalah used to, bukan was used to. Oh ya. When I lived there, I used to have breakfast in a cafe every morning. Selanjutnya kita masuk ke number 1 ya. When I was young, I didn't used to like mushrooms. Apa jawabannya, Kak? Number 1, when I was young, I didn't used to like mushroom. When I was young, I didn't used to like mushrooms. Number 2, kira-kira apa jawabannya? Number 2, my grandfather used to walk for meals to school every morning. You got, my grandfather used to walk 4 Yeah. miles to school every morning. 4 mil ya ke sekolah setiap hari. Saya coba dengerin number 1. Number berapa? 2. Number 2. My grandfather used to walk 4 miles to school every morning. Benar ya? Selanjutnya number 3. Are you used to Ya. Are you used to your new job yet? Are you used to Your new job yet? ya. Kita listen to the audio. Are you used to your new job yet? Ya, betul. Number 4. I grew up in Florida, so I am used to the heat. I grew up ya. Grew up. Ya, I grew up in Florida, so I am used to the heat gitu ya. Oke, coba kita listen to the audio for number 4. I grew up in Florida, so I am used to the heat. Ya, betul ya. The last one, number 5. Gak ada suara. Gak ada suara, Kak. Diulang lagi ya. Bisa dengar? Miss? Ya, sekarang Oh, kedengeran nggak? udah. Baru Oke. dengar, Miss. Aku ulang lagi ya. I grew up in Florida, so I am used to the heat. Dengar, Kak? Dengar, Ya. Miss. Ya, selanjutnya number 5. We used to go to the south of France every year. Frank ya. Frank. Bukan Frank. Coba kita dengerin lagi. Frank. We used to go to the south of France every year. Ya, France. We used to go to the south of France every year. Ya, yang betul tuh. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari kamu, Tiara? Sebelum kita selesai. Enough, Miss. Enough ya. Okay, do you want homework? Mau PR apa enggak? Boleh, Miss? Buat Boleh. latihan. Ya, buat latihan ya. Coba kamu bikin kalimat ini ya, seperti contohnya yang 4.8 ini.
Ah, Oh, ya, contohnya misalnya seperti ini. I'm not used to this heat. Ya. Ini kan contoh. Ya, jadi bisa menggunakan kata-kata yang lain ya. Yang kira-kira okay, Miss. Mutiara tuh tahu gitu apa yang kira-kira mirip-mirip seperti ini gitu ya. Ya, Miss. Oke, nanti dibuat 5 aja ya Pak ya. 5 contoh seperti ini ya. Best reply dan each statementnya masing-masing 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang homework ya? Cukup nanti kalau ada yang Oke, nanti boleh tanya-tanya lagi. confused nanti ditanya lagi. Ya, oke. Thank you so much Kak Mutiara. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Have a Iya, good Miss. night. Have a good dream, Miss. Yeah, see you too. Bye-bye.